কি ওটা রেখে দাও। এগুলো হয়ে গেছে আগের কোনটা হয়নি সেটা স্টার্ট করা वेलकम एवरीवन, श्रीमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। सब लोगों का डिमांडिंग लाइव है आज, জামদানি স্পেশাল, ঢাকাই জামদানি স্পেশাল লাইভ। তো সবাইকে বলবো খুব তাড়াতাড়ি জয়েন করো। জামদানি দেখাবো অসাধারণ কিছু কালার অপশন, অলরেডি আমি কিছু স্নিক পিক কালকে দিয়ে দিয়েছিলাম। हेलो गुड आफ्टरनून माधवी मैम, सबको बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए। जामदानी दिखाना स्टार्ट करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी आज नहीं लूंगी, तो इसलिए आप लोगों को करना होगा फटाफट ज्वाइन एंड कमेंट करके बताना होगा कि हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। प्लीज थोड़ा कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। इक्कत साड़ीज कलर्स रिस्टॉक्ड माधवी मैम, विच इक्कत थोड़ा बता सकते हो कौन सा इक्कत के बारे में बात कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच रोमिता दी, थैंक यू पूनम मैम। सबको बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए। आज जामदानी का खजाना दिखाने वाले हैं लिटरली। हेलो मधुमिता दी, সবাই জয়েন করো, একটু কমেন্ট করো, আমি একটু বুকিং নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিই। আচ্ছা একটু কমেন্ট করো, এবার একটু কমেন্ট করো। মিনিমাম 30-50 পিপল জয়েন করলে পরে আমি লিंक शेयर করব আর স্টার্ट করে দেবো। आज बहुत सारे जामदानी है एंड जामदानी के अलावा अगर कुछ और भी आप लोग देखना चाहते हो बता दीजिएगा, वो भी दिखाएंगे। लेकिन जामदानी इतने सारे हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा दिखाने को। वेट करছি কখন জামদানি দেখাবো, এই তো দেখাবো। और बताइए जो मैंने स्नीक पिक वीडियो पे डाला था उनमें से आप लोगों को कौन से जामदानी अच्छे लगे, कौन से कलर्स आप लोगों को अच्छे लगे, तो मैं उसी से शुरुआत करूंगी। बिकॉज डिफरेंट प्राइस रेंज के जामदानीज है, मिक्स्ड है पूरा, एकदम एक ही प्राइस रेंज के नहीं है, सभी मिक्स्ड है। अगर हो सके तो प्लीज जो पिन कमेंट है उसमें लव या फिर लाइक रिएक्शन देना एंड थोड़ा लाइव में बने रहिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद करेंगे इस लिंक को शेयर, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है। थैंक यू सो माच देवश्री मैम फॉर टैगिंग। আমারটাও লাইভে দেখাবে, তোমারটা ডিসপ্যাচ করে দিয়েছি তাই তো মধুমিতা দিদিটা, ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে তোমার, কালকেই এসছে, ইনস্ট্যান্ট সকালেই ডিসপ্যাচ করে দিয়েছি, মানে আমার কাছে নেই, হয়তো তোমার কাছে কাল বা পরশুর মধ্যে পৌঁছেও যাবে। ওকে, হ্যালো অনুশ্রী দি, সবাইকে বলবো একটু জয়েন করো, কমেন্ট করো। হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছে? ফার্স্ট টাইম দেখছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম জয়েন করার জন্য। রয়্যাল ব্লু কালারের কাঞ্জিভারামটা দেখাবে, ট্রাই করবো ম্যাম আজকে দেখাবার। একটু পিঙ্ক করে নেবেন, যদি পিকচার থাকে আমরা পিকচার দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দুটোই কিন্তু কন্ট্রাস্টে রয়েছে। অরেঞ্জটা খুব সুন্দর লেগেছিল, আচ্ছা रोमिता दी लिखेছে ऑरेंजটা খুব সুন্দর লেগেছিল। बाकीরা বলো, आप लोग बाकी लोग भी बताइए किन को कौन सा कलर अच्छा लगा उस वीडियो में से, तो मैं उसी सेगमेंट से स्टार्ट करूंगी। पहले ही बता देती हूँ प्राइस रेंज डिफरेंट रेंज के डिफरेंट साड़ीज आज दिखाऊंगी जामदानी का, ठीक है? এই ব্লু ব্যাগটাতে আছে দেখ। তোমার শাড়িটার দাম, আমার শাড়িটা 10,350, 10,350 प्योर खड्डी बनारसी রয়েছে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये इसका बीपी रहेगा। ये मैंने इस ब्लाउज के साथ पहना है। दिस इज अनदर प्योर जॉर्जेट फुलकारी ब्लाउज, आप कोई भी साड़ी इसके साथ पहन सकते हो, बढ़िया लगेगा। दिस इज द बीपी पोर्शन, इसके साथ जब बनाएंगे ये भी बहुत बढ़िया लगेगा। सी दिस इज द पीस, पूरा ऐसे ब्लाउज बना के भी आप ये पहन सकते हो, ठीक है? थोड़ा ज्वाइन कीजिए, इधर पे लाइक अटका हुआ है व्यूअर्स का, तो थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए। मंगलगिरी फ्यूजन विथ पोचमपल्ली, ओके मंगलगिरी फ्यूजन विथ पोचमपल्ली मैम करेंटली 1 2 3 4 5 पीसेस अवेलेबल, अभी तक रिस्टॉक नहीं हुआ है। दीदी তোমরা কি সেমি রেশম কাতান স্টক আনবে? আর আপাতত তো ডিওর এখন স্টক তো নেই,
এখন যে কালার্স গুলো রয়েছে টোটাল 5টা কালার রয়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা একটু সবাই জয়েন করো, আমি তাহলে লাইভটা স্টার্ট করবো। কি করবো, लिंक शेयर करेंगे। ओ এখন লিংকটা শেয়ার করে দে তাহলে। थोड़ा लिंक शेयर करके मैं स्टार्ट करती हूँ, तब तक थोड़ा स्नीक पिक देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे अच्छे कलर्स थोड़ा दे दो। See, ये सब कलर्स आज दिखाऊंगी। लुक एट द ब्राइट टैंजरीन शेड, इट्स अ ब्यूटिफुल बबल गम पिंक। लुक एट द शेड, कितना बढ़िया लगेगा जब आप लोग ये सब पहनोगे। सब ओपन करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, ओपन करके दिखाऊंगी। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। लुक एट द शेड, कितना इंस्टेंट ब्राइटनेस आ गया स्किन पे। इट्स सिल्वर, दिस इज फर्स्ट टाइम। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड। ये जो होता है ना, ये एकदम प्रॉपर गोल्डन येलो, प्रॉपर गोल्डन येलो कलर। हेलो मधुमिता मैम, हेलो मंजिमा दीदी। अच्छा बोललाम ब्लाउज देखाबे, अच्छा ब्लाउज देखाबो मैम। हेलो नेहा मैम, दिस इज मेहर कलर। इसका डिजाइन एकदम जो अलंकार पहनते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसा डिजाइन है। मैं सब दिखाऊंगी ये सब, और भी है, और एक सेगमेंट है वो भी दिखा देती हूँ। एक ब्यूटीफुल सा कलर जिसका ऑलरेडी लाइक ये वाला कलर का तो डिमांड आप लोगों को पता ही है, तो ऐसे भी बहुत सारे हैं डिफरेंट रेंज के। यही बस बताना चाहती हूँ, जो लोग भी एसएस दे रहे हो कंफर्म होके एसएस देना, ठीक है, क्योंकि ये जामदानी है, होल्ड नहीं होगा। अगर आप कंफर्म हो तभी एसएस देना। चलिए मैं शुरू करती हूँ, लिंक शेयर होता रहेगा, मैं थोड़ा लाइव स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। चलो दिए दो। फर्स्ट कलर है ब्राइट ऑरेंज। फर्स्ट जो कलर जाएगा ब्राइट ऑरेंज। एगुलो प्योर बीडी। मैम आपकी साड़ी का मैम मेरा साड़ी का कोई भी कलर प्री बुकिंग हो जाएगा। एनी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, एनी कलर आपको जो भी चाहिए मेरा वाला साड़ी का प्री बुकिंग होगा। हेलो सुरंजना मैम, तुम्हार शाড়িটার দাম আমার শাড়িটা 10,350, 10,350। ব্লাউজ পিস আছে, জামদানি গুলো হ্যাঁ উইথ বিপি, সব উইথ বিপি রয়েছে, ঠিক আছে, সব উইথ বিপি। এইটা খুলবি এইরকম, ঠিক আছে। चलो फर्स्ट कलर से शुरुआत कर रही हूँ। प्योर बीडी जामदानी, प्योर बीडी जामदानी। प्राइस जाएगा इसका, प्राइसটা বলে দিবি দেখে, 6690 ओनली, 6690 ओनली। लुक एट द कलर। अर्पिता दी आजकल খুব বিজি নাকি, শরীর খারাপ? না না শরীর ঠিক আছে, একটু কাজে বিজি রয়েছে। হাই শাইনি, অনেকদিন পর তোমাকে লাইভে দেখলাম। তোমারটা কি শাড়ি? তনয়াদি, আমি পরে রয়েছি পিওর খাদ্দি। এটার দাম রয়েছে 10,350, যেটা আমি পরে রয়েছি। যে কোনো কালারে প্রি বুকিং হয়ে যাবে। হাই অর্পিতা, অনেকদিন দেখিনি। অর্পিতাকে দেখতে পেলে এখান থেকে? অর্পিতা এখন ঝাড়ু দা আছে, এখানে আছে, তোমরা মানে কথা বললে শুনতে পাবে। কোরা বেনারসি দেখা, কোরা বেনারসি ম্যাম আমি দেখাবো হচ্ছে এন্ড অফ জুলাই। হিউজ কোরা বেনারসি প্রচুর রেডি হচ্ছে এন্ড অফ জুলাই, ঠিক আছে। হাই অর্পিতা, অনেকদিন দেখিনি, বললো হ্যাঁ দেখাবো আমরা ইয়েতে। হ্যাঁ বাবা দিদি প্রোটিন খায় একটু। See, this is the first color, bright tangerine shade. This is the pallu portion. আমি যে কি এক্সাইটেড এখান থেকে একটা জামদানি নেবো বলে, আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না, এত সুন্দর কালার্স রয়েছে। প্রাইস ইজ অনলি 6690, 6690। লাইভে বলে দিস কিন্তু বেনারস লাইভ হবে, হ্যাঁ 6690। ओके, दिस इज द पीस। ऐसे ব্লাউজ পিস जाएगा। রেকর্ডেড দেখি রোজ, আরে রেকর্ডেড দেখলে হবে, লাইভে থাকতে হবে, তোমাদের সাথে গল্প করব, এটাই তো মজার ইয়ে। কথা বলা যাবে শুধু, অর্পিতার সাথে দেখা যাবে না, বললাম না, ও এখন ঝাড়ুদার, দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে, ও ভুলেও এখন মানে আসবে না এখানে লাইভে। হ্যাঁ গলাটা পেলাম, এই তো আছে। পিওর সিল্ক শাড়ি দেখাও না। আচ্ছা দেখাবো, একটু জামদানি দেখাই। তোমরা এতদিন জামদানি বলে মানে আমি পাগল হয়ে গেছি। তারপর বিডি জামদানি, লিটারালি তোমাদের জন্য বিডি জামদানি, সত্যি বলছি অনেক কষ্ট করে এগুলো রেডি করিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি এত বিডি জামদানি রেডি হয় না। নেক্সট কালার রয়েছে বাবল গাম পিঙ্ক। হ্যাঁ 8690। ये वाला देखिए, 8690 ये वाला पीस देखिए, देखिए ना मैं ये नीचे 8690। दिस इज, ये जो डिजाइन है ये पूरा एकदम बीडी पे बहुत सारी
सेलिब्रिटीज ने पहना था ये वाला डिजाइन, जो एक जन ने तो लाइक खुद की शादी पे मरून कलर का एक पहना था इस सेम डिजाइन पे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। हेलो प्रियंका मैम, हेलो समर्पिता मैम। পিওর সিল্ক শাড়ি দেখাবো, কম দামে কিছু হবে, হ্যাঁ কম প্রাইসও হবে, বাট বিডি জেনারেলি একটু হাই প্রাইস হয়, এগুলো কাউন্ট হিসাবে কিন্তু প্রাইসটা ডিপেন্ড করে। আগের দিন ক্রেপ স্যাটিনটা পেয়েছি 4D শাড়ি, অসাধারণ অপূর্ব হয়েছে। থ্যাংক ইউ এলিসা। যেদিন এলিসা দি যেদিনকেই পড়বে সেদিনকেই পিকচার দিও। हाय अंकिता मैम, सो दिस इज द वर्क जो एकदम प्योर, जो 72,000 ऐसे प्राइस के आप लोग हमको डिजाइन देते थे, सिमिलर एकदम तो वो नहीं होगा डेफिनेटली उसका प्राइस, इसलिए 72,000 है एंड इसका प्राइस 8,000 কত বললি এটা 8690 है, लेकिन इसका डिजाइन एंड वर्क देखिए पूरा अलंकार स्टाइल जाएगा। 8690 प्राइस है। दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसका बीपी जाएगा ये, जस्ट लुक एट द बीपी, जस्ट लुक एट द बीपी। আচ্ছা হ্যাঁ, মৌমিতা ঘোষরা আজকাল আমার ডার্লিং কোথা থেকে এখনো আসেনি। অর্পিতা দি একটু অজ্ঞান হতে চাই প্লিজ। তোমরা অজ্ঞান হতে চাও, কারা কারা অজ্ঞান হতে চাও, তাহলে আমি ওকে ডেকে আমি তুলে নিয়ে চলে আসবো। সি দিস ইজ দ্য बीपी पोर्शन, प्राइस इज ओनली 8690। इसका दो कलर ऑप्शन है। 8690 इज द प्राइस, 8690 इज द प्राइस। वाओ, নেক্সট কালারটা দেখো, যারা এই কালারটা চাইছিলে এসছে। পুজোর আমি বলবো যারা বিডি নিতে চাও নিতে থাকো, বিকজ বিডি কিন্তু নেই কাজ তো করবে, একটা কথা আছে না, কেন আমার দিকে টাকা হয়ে গেছে, চলে চলে। अच्छा सी योर ब्लैक साड़ी प्राइस, मेरा वाला साड़ी का प्राइस है मैम 10,350। কত বললাম 350, 10,350। আমিও অজ্ঞান হতে যাই। নিয়ে আসে দিদি, সবাই একটু অজ্ঞান হতে যায়, তোকে দেখে একটু অজ্ঞান হয়ে যায়, সাথে একটু ঝুলঝাড় তো নিয়ে আসিস, লুকটা ভালো আসবে। সি এখানে পোকো আর আমার ছবি দেখা যাচ্ছে। सी दिस इज द दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा साड़ी 8690। ये सब साड़ी ये प्राइस में आपको नहीं मिलेगी, आप लोग देख लेना। आप लोग सब देख के ही हमको एसेस देते हो, सभी का एसेस हमारे पास आता है कि ये हो जाएगा, ये करवा दीजिए, तो हम सबका कर देते हैं, बना देते हैं बजट फ्रेंडली रेंज में। रिसेंटली एक जन ने ऑर्डर किया था सिमिलर, हमने करवा दिया, उन्होंने बोला इतना कम कैसे हो सकता है। मैंने जिनसे पूछा था उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, सेम डिजाइन, सेम वीविंग, एवरीथिंग इज सेम। तो कोशिश करते हैं बजट पे आप लोगों को देने का। আমি নিয়েছি একটা বিডি জামদানি, আরো আজকে কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না, দাদা দেখাবো। सी दिस इज द बीपी। नाउ लुक एट द कॉम्बिनेशन, कितना सुंदर लगेगा आप लोग जब पहनोगे ये सब साड़ी विद ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी के साथ गोल्ड या फिर थोड़ा सा मैट फिनिश काइंड ऑफ एंटिक ज्वेलरी, बहुत बढ़िया लगेगा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कलर, प्राइस इज 8690। अभी इस जो कलर दिखाऊंगी ये है लाइक, ये हमारे कोलकाता पे बहुत फेमस कलर है एंड वेरी वेरी पॉपुलर डिजाइन। सी फर्स्ट थोड़ा डिजाइन देखिए, ये सब डिजाइन आप लोगों को बहुत महंगा आएगा सच में, लेकिन हमारे पास प्राइस जो है सब लोग ले पाओगे, ऐसे प्राइस पे देंगे। ब्यूटिफुल साड़ी 7,500, प्राइस इज 7500। 7500, सबका फेवरेट मेहर कलर 7500। লুক এট দ্য শেড। কমেন্ট চাই, আমি কিন্তু দেখিয়েই যাচ্ছি, কোনো গ্যাপিং ছাড়া আমি কিন্তু সব শাড়ি দেখিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের থেকে চাইবো জাস্ট একটু কমেন্ট আর একটু লাভ রিয়াকশন। সি দিস ইজ দ্য বিপি, দিস ইজ দ্য বিপি, বিকজ তোমরা প্রচুর কমেন্ট করেছো কি বিডি দাও বিডি দাও। তো এবার যখন বিডি দেখাচ্ছি কোনো কমেন্ট নেই, আমার তখনই খুব খারাপ লাগে যে এত যখন সবাই রিকোয়েস্ট করে আর আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে রিস্টক করবে, যেদিনকে দেখাই সেদিন কারো কমেন্ট থাকে না, সেদিন কেউ কোন রকম কোন টেক্সট করে না। সি দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন। কাল আগের দিন আমি 4 দিন ধরে তাসার কি আবার ভুলে গেছি নাম ওটার, মুগাদাসার কালকে মুগাদাসার দেখালাম, কোনো কমেন্ট নেই।
ये साड़ीज ऐसे ही स्ट्रेट रहता है क्या? इसका फैब्रिक कौन सा है? मैं हमेशा ही ढाकाई जामदानी साड़ीज देखती हूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं। मैम ये सब जो होता है ना, ये हम पूरा पॉलिश आता है तो हम पॉलिश दिखाते हैं। इसका फैब्रिक जो होता है बेसिकली, कोई भी जामदानी आप ले लीजिए सेमी हर्ट का, आप जब भी साड़ी पहन लोगे या फिर आप नहीं पहनो, सपोज आपने साड़ी खरीदी है, आप 2-3 बार घर पे ऐसे खोल के 2-3 बार देखोगे तो ये साड़ी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्लीटिंग आती है, सभी लोग लेते हैं बंगाल पे या फिर अदर जगह पे। अगर कोई हो तो प्लीज उनको थोड़ा बता दीजिएगा। एंड ये सब साड़ी एकदम भी फुला हुआ नहीं रहेगा। बेसिकली द थिंग इज, आप जब भी लाइक हवा एंड पानी का ये लाइक टच पे आएगा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये होता है सेमी हर्ट का, तो ये स्ट्रेट बिल्कुल नहीं रहेगा, ये सब पॉलिश्ड होके आता है, दैट्स वाई ये ऐसे रहता है। ओके, दिस इज द बीपी। अच्छा, আগেরটা মাস্টার্ড কালার, আগেরটা কি মাস্টার্ড কালার দেখালাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাস্টার্ড কালার রয়েছে, হ্যাঁ মাস্টার্ড কালার, ঠিক বলেছো। ইএমআই অ্যাবাভ 6K তে যে কোনো প্রোডাক্ট ফুলে থাকে না? একদম ফুলে থাকে না। আমার শাড়িটা আমি যে পোস্ট করেছিলাম, मैंने एक साड़ी पहनी थी बीडी का, उसका पिक्चर पोस्टेड है। उसके बाद उस साड़ी का कितने बुकिंग है पिछले साल दुर्गा पूजा का, अभी भी उसका 4 बुकिंग पेंडिंग है। तो बिल्कुल भी फुला हुआ नहीं रहता है, एक अलग लुक दे रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता, जस्ट सर्च बीडी जामदानी इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने पहना है, आपको लुक मिल जाएगा, तो एक फेयर एनफ आइडिया होगा। सी दिस इज द बीपी पोर्शन, प्राइस इज ओनली कत बोल जानी दादा देखे बोले दीची 7500 7500। इट्स अ ब्यूटिफुल मेहर कलर, ब्यूटिफुल मेहर कलर। चलिए नेक्स्ट 7250। सी देखिए, दिस इज वेरी सॉफ्ट, देखिए इतना सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे एक लेना है, पहले आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद एक चूज करूंगी। इतने प्यारे प्यारे कलर्स है, इतने प्यारे प्यारे डिजाइन है। सी ऑरेंज আমার চুজ হয়ে গেছে, আমি চুজ করে ফেলেছি। আগের দিন যেটা চুজ করে ফেলেছি মানে সল্ট হয়ে গেছে। আমার স্কাই একটা রয়েছে, तो स्काई आगे बड़ी नीली। इसका डिजाइन वर्क है मैम, वर्क इसलिए इतना एक्सपेंसिव है। प्रिंट इस साड़ी में नहीं होता है। ये जो वीविंग प्रोसेस है ये काफी डिफरेंट है। जो वीविंग होता है हमारे यहाँ पे वो एकदम लाइक क्या बोले उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इट्स वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होता है। एंड सी ऐसे पूरा एक गैपिंग होता है। दिस इज द स्पेशलिटी। জামদানিতে আমি অ্যাডিক্টেড, আর বিডি জামদানির আলাদাই ব্যাপার। সত্যি নিতে মানে 10টা থাকলেও মনে শান্তি হয় না যে আরো একটা নি। এবছরে আমার টার্গেট রয়েছে অরেঞ্জ, পিঙ্ক, পিচ, মেহের, 3টে কালার। একটা তো অলরেডি নিচ্ছি, পুজোর আগে আরো কতগুলো নেবো। মানে জামদানি দারুণ লাগে, যে কোনো অকেশনে পরে যাওয়া যায়, অত ভাবনা চিন্তা করতে লাগে না যে কেমন লাগবে, এক্সেসিভ হয়ে যাবে কিনা, আর যে কোনো ভাবে সাজা যায়, এটা হলো মেইন থিং। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, প্রাইস है 7250। ओके 7250। दिस इज द पीस, जस्ट लुक एट द वर्क। ये सब जामदानी आपको आप लेंगे तो बहुत बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बजट पे देने का आप लोगों को। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। ओके, दिस इज द पीस, दिस इज प्रॉपर पीकॉक ब्लू शेड, प्रॉपर पीकॉक ब्लू शेड। ओके, चलिए नेक्स्ट कलर जो है वो भी बहुत बढ़िया कलर है, एकदम वायलेट कलर के ऊपर जाएगा। दिखा देती हूँ मैं, नेक्स्ट जो कलर जाएगा इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लूइश वायलेट। मैं 2 दिखाऊंगी, एक पर्पल है एक वायलेट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ दिस वन इज वायलेट, डुअल टोन, ऑल आर क्रॉस टोन कलर। पर्पल कलर देखिए, এই তো দেখাচ্ছি, দেখো সব কালার সেম দেখাবো, অনেক কালার রয়েছে। সবাই জাস্ট একটু কমেন্ট করো, মানে অনেকে দেখছো কিন্তু কমেন্ট নেই, একটু কমেন্ট করলে ভালো লাগবে। আরো অপশন দেখাবো, জামদানি যদি তাড়াতাড়ি দেখিয়ে ফেলতে পারি তাহলে আরেকটা অপশন দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, লুক এট দ্য ডুয়াল টোন এন্ড দ্য ওয়ার্ক। সীমন্তিনীর শাড়ি কোনটা নেবো এন্ড কোনটা ছাড়বো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে আমার। যেটা পছন্দ একদম চোখ বন্ধ করে নিয়ে ফেলো। তোমার পরা শাড়িটা, আমার পরা শাড়িটার দাম রয়েছে 10,350, 10,350। রানী অরেঞ্জটা কি দেখিয়েছো? হ্যাঁ একদম শুরুতে রানী আর অরেঞ্জটা সবার ফার্স্টে দেখিয়েছি, বিকজ ওটা নিয়ে জানি আমার কারাকারি হবে, তাই আমি সবার আগে দেখিয়ে দিয়েছি। যার পছন্দ হবে রিভাইন্ড করে দেখে নিয়ে বুকিং করে ফেলো,
ठीक है। सी दिस इज द पल्लू, ये जाएगा आपका पल्लू पोर्शन। सबके साथ बीपी मिलेगा, जिसमें बीपी नहीं होगा मैं बता दूंगी। একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়েছি দি কালকে স্ক্রিনশট পাঠিয়েছি, আচ্ছা চেক করে নিচ্ছি, দেখে নিস তো বুকিং গুলো। তোমার ব্লাউজটা একবার প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। সি দিস ইজ দ্য বিপি, সরি দিস ইজ দ্য বিপি, প্রাইস ইজ 7250, 7250। এইসব জামদানি গুলো যখন তোমরা পরবে না দারুণ লাগবে। জাস্ট দেখো বর্ডারের কাজটা দেখো, রিভাইন আইফোনে হয় না মনে হয়, আমার তো আইফোনে রিভাইন হয়। তুমি একটা কাজ করো, আইফোনে তুমি আমার ভিডিওটা চলছে তো লাইভে, তো মিডিলে একটা পজ বাটন আছে, ওই পজ বাটনটা ক্লিক করবে এন্ড তোমার লেফটে একটা 10 সেকেন্ডস রিভাইন বলে একটা অপশন দেবে, ওটা ক্লিক করবে তো তুমি রিভাইনে যাবে। আর যদি তুমি আবার লাইভে ফিরে আসতে চাও, রাইট সাইডে লাইভ বলে লেখা থাকবে, তো তোমার ওপরে যে একটা আইকন আছে রেড কালারের লাইভ অন লাইভ থাকলে দেখায়, ওটা রেড হয়ে যাওয়া মানে তুমি লাইভে রয়েছো, ওটা গ্রে হয়ে যাওয়া মানে তুমি রিভাইন্ডে রয়েছো। হ্যাঁ দি আমায় বলছে যে আরো কয়েকটা কালার অপশন পাঠাবে মুগা দাসের। আচ্ছা রিপ্লাই পেয়েছো তাহলে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। আচ্ছা ওইখান থেকে দে এবার। নেক্সট কালার আমি একটা দারুন কালার দেখাচ্ছি, আসমানি কালারটা দেখ, এটা ভীষণ ভীষণ পছন্দের কালার। 7150 রেঞ্জে রয়েছে, আমাকে দিয়ে দে। 7150 রেঞ্জে রয়েছে, শেডটা অসাধারণ। এখানে জামদানি গুলো তুলে দে তো, হ্যাঁ নামিয়ে দে, যখন দেখাবো তুলে দে। সি লুক অ্যাট দ্য শেড, এর সাথে এডি পরো, ডায়মন্ড পরো, গোল্ড পরো, সিলভার পরো, পার্ল পরো, সব যাবে। স্কাই কালারটা, স্কাই কালার, এই তো স্কাই কালারই দেখাচ্ছি, দেখো এটার সাথে এনিথিং গোল্ড, ডায়মন্ড, সিলভার, মুক্ত সবকিছু, একটা ডিপ মারুন আর একটা ল্যাভেন্ডার তুমি অবশ্যই নিও, তোমাকে দারুণ লাগবে, ট্রাস্ট মি। তাই বলছো, আমার মারুন খুব শখ ছিল। একজন অ্যাক্ট্রেস আছে না মেহেজবিন, বাংলাদেশি অ্যাক্ট্রেস, তো সে পড়েছিল, মানে এত মিষ্টি লাগছিল, মানে দারুণ লাগছিল দেখতে। আমার ইচ্ছা আছে একটা ল্যাভেন্ডার, আমি সত্যি কখনো পরিনি অ্যাজ সাচ, বাট একটা পিচ কালার নেওয়ার খুব ইচ্ছা, আর একটা লাইট পিচ পিঙ্ক একটা টোন হয় সেটা, আর মারুনটা জানি মারুনটা খুব ভালো লাগে পরলে। দেখে নাও স্কাই কালারটা দেখাচ্ছি, সিলভারের সাথে রয়েছে, মানে অসাধারণ বললেও কম হবে, ভীষণ ভীষণ প্রিটি, ভীষণ প্রিটি দেখতে। সি दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। ওকে, স্কাই কালারটা কেমন লাগলো একটু কমেন্টে জানিও, স্কাই কালারটা কেমন লাগলো আর কিভাবে তোমরা এটা স্টাইল করবে। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে, মানে আমার দিদির এটা অলরেডি একটা রয়েছে, অনেকদিন আগে নিয়েছিল, মানে আবার এসছে এই কালার কম্বিনেশনটা, খুব খুব ভালো লাগবে। প্রাইস ইজ অনলি, ভুলে গেলাম আবার, 7150। এগুলো একদম ফ্রেশ স্টক, মানে কি বল, প্রাইস ভুলে যাচ্ছি, 7150। চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, নেক্সট কালারটার দামও মনে হয় সেম, 7150। চলো নেক্সট কালারটা হচ্ছে মোস্ট ডিমান্ডিং কালার। আচ্ছা এগুলো কি প্রি বুকিং হবে? হয়তো সবকটা প্রি বুকিং হবে না, মানে দেখো সবসময় তো স্টক থাকে না, হলেও কিন্তু 30 থেকে 40 डेज বুকিং টাইম লাগবে। बहुत हार्ड स्टार्च है क्या साड़ी लुकिंग हार्ड? नो नो मैम, बीटी जामदानी ऐसे ही होता है, बीटी जामदानी जो होता है, बीटी जामदानी कभी भी कॉटन जैसा नहीं होगा, ये ऐसे ही आता है पूरा पॉलिश में, लेकिन आप जब भी हवा पानी के आसपास ये रहेगा, लाइक आप 2-3 बार ओपन कर लेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट फिगर करेक्टिंग लुक देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने लिया है, आप इधर पे भी रिव्यू आपको मिल जाएगा। এই জামদানিগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে খুব একটা ফুলে থাকবে না, একদমই ফুলে থাকবে না, মানে খুব একটাও দূর, একদমই ফুলে থাকবে না। আমাদের পেজে দেখে নিতে পারো, ফটো সেকশনে প্রচুর আপলোড রয়েছে। ওকে, দিস ইজ দ্য পিচ ওয়ান, মানে এই কালারটার ভীষণ ভীষণ ডিমান্ড, মানে অনেক অনেক দিয়েছি আগের বার যখন স্টক করেছিলাম, তোমাদের জন্যই আবার আনা এগুলো। Price is only 7150, 7150, this is the BP, 7150, this is the BP। देखिए फुल काम है इसमें,
ऑल ओवर काम है, ठीक है। 7150 की ऑल ओवर काम है, देख लीजिए 7150। আমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা কালার পাঠিয়েছি, কালারটা তুমি দেখতে পারো, তোমাকে দারুণ মানাবে। আচ্ছা পাঠিয়ে রেখো, একদম দেখবো, একদম দেখবো। সি দিস ইজ দ্য पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा ফুল শাড়ি का লুক। এগুলো যদি নিজের বাড়ির গৃহপ্রবেশে হোক বা কোনো মর্নিং ইনভিটেশন, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, মানে এগুলো পরে যাও, একটা আলাদাই স্নিগ্ধ মানে লুক আসে। দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন, প্রাইস ইজ ओनली 7150, 7150। चलिए नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी। इस कलर का बहुत बहुत क्वेरी आया था, तो चलिए दिखा देती हूँ। ब्यूटिफुल कलर, ये कलर पिछली बार जब आया था मुझे दीदी ने लेने ही नहीं दिया, तो इस बार अगर रहेगा तो डेफिनेटली ये लूंगी। बहुत बहुत ही प्यारा सा कलर है, एकदम यूनिक कलर है। बेसिकली ये सब कलर पहनने से ही बहुत बढ़िया लगता है। একটু কমেন্ট চাইবো সবার থেকে কিরকম লাগছে তোমাদের কালেকশন। चलो दिस इज द बीपी, ओके। ये जाएगा इसका बीपी। कलर देखिए एक बार, एकदम यूनिक। ये जब आप लोग पहनोगे तो इसका लुक आएगा अच्छे से, ओके। दिस इज द बीपी, सो प्रिटी। पूरा वर्क जाएगा, ऑल ओवर साड़ी में वर्क आएगा ऐसे। एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू, एंड ये रहेगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी, ओके। प्राइस इज ओनली 7150, 7150। অসাধারণ কিছু কালার্স দেখাচ্ছি, 7150, ओके। 6000 अबव ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल, 6000 के ऊपर आप लोग ईएमआई पे ले सकते हो। नेक्स्ट जो कलर में दिखाऊंगी, लुक एट द शेड, जस्ट लुक एट द शेड। हेलो मिताली मैम, এটাও মানে একটা দারুণ দারুণ কালার। এক এক জনের এক এক রকম চয়েস, তো সেই ওয়াইজ কিন্তু আমরা সবসময় কালার দেখাই। কারো ডিপ কালার পছন্দ, কারো পেস্টেল কালার পছন্দ, তো যার যেটা পছন্দ টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড আমাদের বুকিং নাম্বারে কিন্তু পাঠিয়ে দিন। এগুলো কি একদম বডি হাগিং হবে দেবলিনা? खूब सुंदर साड़ी गुलो, थैंक यू शांतिनी मैम। आज और कौन सी साड़ीज है? जामदानी दिखाएंगे मैम, बाफ्ता दिखाएंगे, एंड आप लोग उसके बाद जो बोलोगे वो दिखाएंगे, ठीक है। बाफ्ता दिखाएंगे, जामदानी दिखाएंगे, एंड आप लोग जो बोलोगे आफ्टर जामदानी वही दिखाएंगे, ठीक है। सी दिस इज द साड़ी। लेकिन ये एक साड़ी मैं सबको बोलूंगी, जो लोग नहीं पहने हो, नहीं जानते हो, एक बार लेके देखिए, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। एक तो बनता है, हर जो लड़कियां साड़ी पहनना पसंद करती है तो उनके वार्डरोब पे एटलीस्ट एक प्योर जामदानी तो होनी ही चाहिए। आई मिस द प्राइस ऑफ कैरमल कलर जामदानी, प्लीज से विच वन मैम? कैरमल मीन्स द प्रीवियस वन, राइट? এটা কত নাম ছিল? 7150, 7150 ম্যাম, 7150। একটু কি করাত ডিজাইন দেখাবে? দেখিয়েছি করাত ডিজাইন আমি, আই থিঙ্ক 3 থেকে 4টে করাত ডিজাইন দেখিয়েছি, আরো দেখছি কি কি আছে। এগুলো এখন মানে কারেন্টলি এগুলো খুব চলছে এই ডিজাইনটা। লুক এট দ্য ডিজাইন, 4K 5K এর মধ্যে হ্যাঁ হবে। থ্যাংক ইউ সুচনা ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, ওকে। প্রাইস ইজ ওনলি 7150। কি মিষ্টি কালারটা, মানে এখনই মনে হচ্ছে নিয়ে নিই, ব্লাউজটা বানিয়ে পরের দিন লাইভে পরে আসি। 7150, ভীষণ মিষ্টি কালার। এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি, দিস ইজ দ্য বিপি। জামদানি একটু কম রেঞ্জের হবে, বাট এগুলো তোমরা এরকম চেয়েছিলে তো সেরকমই রেডি করানো হয়েছে, ঠিক আছে। জামদানি কম রেঞ্জের হয়ে যাবে, খুব একটা বেশি হয়তো নেই, আজকে চেষ্টা করব। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো লাগতে কালারটা। সি প্রাইস ইজ ओनली 7150, 7150। चलिए अभी जो दिखाती हूँ ना, एकदम लाइक मोस्ट डिमांडिंग कलर, कोई भी শাড়ি का ইন্ডিয়ান জামদানি হোক কি বিডি, হ্যাঁ দেখাবো দেখাবো। এগুলো কি মসলিন, এগুলো রয়েছে তোমার 80/60 কাউন্টের পিওর ঢাকাই জামদানি। চলো দিস ইজ দ্য পিস। মসলিন জামদানি নয়, মসলিন জামদানি স্টার্টিং প্রাইসে অনেক,
মানে 20 মানে একদম যেগুলো তুমি বলছো সেগুলো আমাদের কাছে রয়েছে। কোনো রকম কাস্টম মেড অর্ডার করতে চাইলে করতে পারো। 20+ থেকে ধরো স্টার্টিং, যেগুলো পিওর মাসলিন গুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু 60/80 কাউন্টে রয়েছে। ওকে, দিস ইজ দ্য অরেঞ্জ অ্যান্ড পিঙ্ক ওয়ান, অরেঞ্জ অ্যান্ড পিঙ্ক ওয়ান। সি, দিস ইজ দ্য বিপি। লুক অ্যাট দ্য কালার কম্বিনেশন। সবাই মোটামুটি এই কালারটা চাও, সবাই চাও। সিঙ্গেল লেয়ারে একটা দেখাও না। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এটা দেখিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গেল লেয়ারে। दिस इज द शीट, सिंगल लेयर देखिए दिलम। ये आपका पल्लू रहेगा एंड दिस इज द बीपी। ओके, সত্যি জামদানির দামের কোনো লিমিট নেই, লাখেও হয় একদম। মানে আমার রিসেন্ট একজন ক্লাइंट আমাকে পাঠিয়েছিল, जया हसन ने एक साड़ी पहनी थी, जो मुझे आप ये पूरा बनवा दो, कोई भी प्राइस हो चलेगा ना मैम, ये बहुत एक्सपेंसिव आएगा। तो उसका साड़ी का प्राइस था, मैंने मेरे कारीगर को पूछा, उस साड़ी का प्राइस मुझे बताया गया था 85,000। 85,000 जामदानी, एक जामदानी का प्राइस था। तो जामदानी का इनफैक्ट 2 लाख 3 लाख का भी जो सेलिब्रिटीज पहनते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सी, दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। ओके, দেখে নাও পুরো সিঙ্গেল লেয়ারে দেখাচ্ছি। সবকটাই এরকম হবে, জামদানির একটা একরকমই টেক্সচার হয়, খুব বেশি খুব একটা ডিফারেন্ট কিছু হয় না। কি হয়েছে বিপি? ওইটা প্রাইস ইজ অনলি 7150। দেখে নাও, দেখিয়ে দিলাম পুরো কিন্তু সিঙ্গেল লেয়ারেই দেখালাম। 7150। আউট। নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি আরেকটা অরেঞ্জ। সবার ফার্স্ট একটা অরেঞ্জ দেখিয়েছি, और एक ऑरेंज में दिखा रही हूँ, ठीक है, और एक ऑरेंज में दिखा रही हूँ। 7250। ये जो डिजाइन आप लोगों को पसंद आया था, मैं उसी का ही दूसरा कलर दिखा रही हूँ, ठीक है। जो कलर मैंने पहना था उसका आई थिंक 2 कलर है, मैं दिखा रही हूँ। 7250, 7250 ऑरेंज कलर, 7250 ऑरेंज कलर। देखिए जो डिजाइन मैंने पहनी थी उसी का कलर मैं दिखा रही हूँ, ऑरेंज कलर 7250। इट्स वेरी वेरी प्रिटी कलर। ब्लैक अवेलेबल আছে, ব্ল্যাক দেখাবো, ব্ল্যাক আই থিঙ্ক আছে একটা, তাই না। 7250, 7250 দেখে নাও। বিউটিফুল ব্রাইট একটা অরেঞ্জ বা ট্যাঞ্জারিন শেড বলতে পারো। 7250 ইজ দ্য প্রাইস। নেক্সট কালার হচ্ছে এইটারই আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। আজ কোটা শাড়িটা এসেছে, ভেবেছিলাম গিফট করব, বাট হাতে পেয়ে আর গিফট দিতে ইচ্ছা করছে না। পছন্দ হয়েছে তোমার? কোটা শাড়িগুলো খুব সুন্দর, মানে আমি কোটা শাড়িটা যেটা নেওয়া হয়েছিলাম ওটা একদম যেদিনকে ভিডিওটা পোস্ট করেছি সেদিনই সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আর তারপর যে কটা পছন্দ করেছি সব কটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আর কোটা শাড়ি হয়তো কামিং উইকে কিছু কালার আসবে নতুন। See, this is the peacock blue and yellow, most demanding color. Peacock blue and yellow, most demanding color. Price is only 7250. 7250. দেখুন অসাধারণ কালার কম্বিনেশন, অল ওভার বডিতে কিন্তু 2 রকমের ওয়ার্ক পাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা ম্যাম। এটা ফর সেল, এটা দুটো ডিজাইন আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। সি, দিস ইজ দ্য পিস। ওকে, ভীষণ সুন্দর কালার, মানে আমার জামদানি ভীষণ পছন্দের। আমাকে যদি কেউ অনেকগুলো জামদানি দিয়ে দেয় আমি হাসি মুখে পড়তে পারবো, কারণ এত মানে স্নিগ্ধ লাগে জামদানিতে সবাইকে। সি, দিস ইজ দ্য পিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌমিতা ম্যাম। সি, ওকে, 7250। আচ্ছা চলো আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি, এটার দাম হচ্ছে 7150। এটা আর সিমিলার আরেকজন অর্ডার করেছিল, একদম মানে বলতে পারো সেম টু সেম, বাট ওই সেম টু সেম এর মধ্যেও কিন্তু অনেকটা ফারাক আছে।
এইটার যে কাজটা রয়েছে এটা কিন্তু একটু ছড়ানো, একটু মানে বিগার। আর আরেকটা যেটা পিস ছিল, যেটা অলরেডি মধুমিতাদি বলছিল দেখা, যেটা অলরেডি ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, ওটা আরেকটু স্মলার, একটু এই যে কাজগুলো একটু ছোট। এটা এই কাজটা করতে একটু বেশি সময় লাগে, তাই জন্য এটার প্রাইসটা ওটার থেকে একটু বেশি। হ্যাঁ 7150 7150। देखो कांचटा देखो, नियॉन ग्रीन, उसके साथ जाएगा आपका ब्लू, पिकॉक ब्लू। नियॉन ग्रीन के साथ जाएगा पिकॉक ब्लू। देखिए সত্যি খুবই সুন্দর কোটাটা, রেড হোয়াইট কম্বিনেশন। এমনি তুমি রেড অ্যান্ড হোয়াইটটা নিয়েছিলে, অরেঞ্জ রানী দেখিয়ে দিয়েছো। হ্যাঁ অরেঞ্জ রানী দেখিয়ে দিয়েছি, অরেঞ্জ রানীও দেখিয়েছি, অরেঞ্জ গুলোও দেখিয়েছি। सी दिस इज द बीपी, ये आपका रहेगा बीपी, दिस इज द बीपी। काम देख लीजिए, साड़ी का ऑल ओवर काम है, ऑल ओवर। अभी आप लोग बताइएगा, ये सब साड़ी आप बाहर खरीदने जाओगे बहुत ही महंगा पड़ेगा, 8000 से अबव। ये ऑल ओवर वर्क है, सी पूरा वर्क जाएगा साड़ी में, ठीक है। 7150 ओनली, 7150 ओनली। एंड এইটা যাবে কিন্তু ব্লাউজ পিস। দিস ইজ দ্য বিপি 7150। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, এটা কি একবার দেখালাম মনে হলো, আরেকটা আলাদা ডিজাইন। चलिए और एक साड़ी मैं दिखा देती हूँ, कोरात मोटिव पे है ये वाला भी। देखिए पूरा ऐसे मोटिव पे जाएगा। अच्छा जामदानी और दिखाऊं कि ना दिखाऊं, थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद मैं फिर दूसरा डिजाइन में दूसरा साड़ी दिखाऊंगी। क्या आप लोग देखना चाहते हो, थोड़ा कमेंट पे बताइए। मंगलगिरी देखना चाहते हो, क्योंकि मंगलगिरी का बहुत क्वेरी आ रहा था 2 दिन से, पिक्चर्स वगैरह आप लोग मांग रहे थे, थोड़ा कमेंट पे बता दीजिए। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल मेहर पिंक या रोज पिंक। की দেখাবো বলো। सी दिस इज द पीस, ओके। भीषण सुंदर একটা মেহের কালার দেখালাম এটা। इसका प्राइस रहेगा 7150। ব্ল্যাক কালার, আচ্ছা পার্পল কালার, আজকে পার্পল কালার আছে? হ্যাঁ পার্পল কালার দেখিয়ে দিয়েছি। হাই স্যাম, পোচমপল্লি, মঙ্গলগিরি, 4টে 5টা রয়েছে, দেখিয়ে দেবো আজকে। হ্যাঁ দেখাও দি মঙ্গলগিরি, ওকে। পার্পল কালার দেখিয়েছি, 4-5 কে এর মধ্যে দেখাবেন ম্যাম, একটু কমেন্ট করে, এই জন্য আমি ভুলে যাচ্ছি সব। See, this is the piece. Price is only 7150. এটা একটু এক পাল্লা করে দেখাই, নাহলে মনে শান্তি আসছে না। কালারটা এত সুন্দর, দেখো কোনো ওয়েট নেই এই শাড়িগুলো, যখন পরবে একদম মানে হালকা। আমি ডাবল ফোল্ডে দেখাচ্ছি, হতে পারে এই জন্য মনে হচ্ছে একটু বাল্কি আর সামথিং, আর ভীষণ লাইট ওয়েট। অরেঞ্জ রানীটা একটু রিপিট করা যাবে? আচ্ছা করে দিচ্ছি। মঙ্গলগিরি পিওর যদি রয়্যাল ব্লু থাকে তাহলে একটা দেখিও, পিওরের রয়্যাল ব্লু নেই দিদি। আমাকে লাস্ট হলো একটা ইয়েলো পিঙ্ক কম্বিনেশন ট্রেডিশনাল, দিদি আমাকে একটা লাস্টে হলো ইয়েলো পিঙ্ক কম্বিনেশন ট্রেডিশনাল দেখিও, ইয়েলো পিঙ্ক কম্বিনেশন, ঠিক আছে। সি 7150 ইজ দ্য প্রাইস। এই শাড়িটা দারুণ, কালারটা কিন্তু খুব মিষ্টি, তখন ব্লাউজটা এরকম বানিয়ে পরবে। 7150 7150। इसके बाद दिखाऊंगी एक ब्लैक कलर, चलो ब्लैक वाला दिखा देती हूँ। इसका प्राइस रहेगा 6850। प्राइस है 6850। प्योर बीडी जामदानी 6850 इज द प्राइस। এটা তো দেখে আমার মানে সত্যি পাগল পাগল লাগে নিজের, এই কালারটা দেখলে পরে। দেখো প্রপার ব্ল্যাক, তার সাথে একদম মানে প্রপার রেড। পোচমপল্লি মঙ্গলগিরির প্রাইস রয়েছে 3389। এটা কি সিল্ক মিক্সড রয়েছে, সব কটাতেই সিল্ক মিক্সড রয়েছে, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য পিস, অসাধারণ দেখতে। দেখো पल्लू रहेगा ये वाला एंड दिस इज द बीपी। ব্লাউজটা যখন বানিয়ে পরবে এটার লুকটা তখন আসবে। সি পুরো এরকম, এটাও দারুণ লাগছে বল, এটা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর যদি কালো নি না, বাড়িতে আমাকে কালো বিড়াল বলে বার করে দেবে। সি দেখো শাড়িটা দেখো, জাস্ট
পুরোটাতে কিন্তু একটা কাজ রয়েছে সেলফে, আমি দেখাচ্ছি। এই রকম কিন্তু একটা কাজ রয়েছে। কেমন লাগছে এই শাড়িটা বলো? শাড়িটা দেখি সত্যি পাগল হয়ে গেল। এই যাচ্ছে ফুল শাড়িটা 6850 6850 6850 is the price। এটা फोल्ड करिस ना पारें चलिए अभी जामदानी दिखाओ, थोड़ा अफोर्डेबल जामदानी, क्या ज्यादा है या फिर नहीं है। चलिए ये वाला दिखा देती हूँ। 5250 रेंज का एक जामदानी विद पीपी। 5250 ভীষণ সুন্দর, দারুন কালারটা। মানে আমি বলছি তো, আমি যদি আরেকটা ব্ল্যাক নিয়ে বাড়িতে ঢুকি আমাকে এবার মা বার করে দেবে। এবার আমার কাছে জামা মানে ड्रेसेस का कलर बोलिए, साड़ी सलवार कुर्ता ब्लाउज सब है ब्लैक ब्लू, बस और कुछ नहीं। অরেঞ্জ রানীটা দেখালে না, দেখাবো দেখাবো, আমি শাড়িগুলো আগে দেখাই, নতুন কালেকশন গুলো আগে দেখাই, আমি রিপিট করে দেবো। তুমি কি প্লেন অরেঞ্জ বলছো নাকি যেটা অরেঞ্জ আর রানীর কম্বিনেশনের সেটা বলছো? একটু বলো, আমি দেখিয়ে দেবো। लुक एट द कलर, अगर खुद पहनना चाहते हो लेकिन मम्मी भी थोड़ी पहनेगी ना, तो ये वाला कलर देखिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। वेरी ब्यूटीफुल, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ कलर। इट्स अ लाइट ऑलिव विथ रेड, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। এটা নয়, এটা ব্লাউজ নয়, পেছনে পেছনে। সি দিস ইজ দ্য বিপি। না এটারও ব্লাউজ, এটা নয়, কোন একটা গড়বড় করেছিস, দেখে পারমিটা দেখে নিবি ব্লাউজ গুলো। সি দিস ইজ দ্য বিপি, ওকে, ये आपका बीपी কম্বিনেশনটা। ওকে, তোমার ব্লাউজটার ব্যাক দেখাও। হ্যাঁ, আমি আমার ব্লাউজটা টোটাল দুটো ডিজাইন আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। তাহলে এটাই হবে, আর তো গ্রিন দেখাসনি, তাহলে এটাই। সি দিস ইজ দ্য বিপি, ওকে। 5250 is the price, 5250 is the price, okay। চলো আরেকটা দেখাচ্ছি, আরেকটা দেখাচ্ছি সেম প্রাইসে 5250। দেখো লিটল গ্রিনের উপর রয়েছে, অ্যামেজিং দেখতে, কালার কম্বিনেশনটা দেখো, জাস্ট ভেরি প্রিটি। যারা একটু ডিফারেন্ট কালার চাইছো, মানে একদম পুজোর মানে সপ্তমীর মর্নিং, অষ্টমীর মর্নিং এর মানে অঞ্জলি, এই কালারটা কিন্তু দারুণ লাগবে। একদম পেস্টেলের উপর লাইট জুয়েলারির সাথে খুব প্রিটি লাগবে। প্রাইস ইজ অনলি 5250, 5250। চলিয়ে নেক্সট কালার, এটা দেখো पर्पल। नेक्स्ट कलर जाएगा पर्पल। ভীষণ সুন্দর সুন্দর সব কালার, যারা একটু কম প্রাইসে চাইছিলে তাদেরকে দেখাচ্ছি এটা। This is the piece। কোনো कमेंट नहीं, আমি একা বকেই যাচ্ছি তো বকেই যাচ্ছি। इसके बाद क्या देखेंगे थोड़ा कमेंट पे बताइए। आफ्टर जामदानी आप लोग क्या देखेंगे, थोड़ा कमेंट करके बताइए। See, this is the piece। একদম মানে অসাধারণ অরেঞ্জ পার্পলের টোনিং এ রয়েছে, ভেরি প্রিটি। দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন, রেড কালার হবে। রেড কালারের আজকে দেখিয়েছি, পেয়ে যাবে, বাট বুকিং করলে পেয়ে যাবে রেড। অর্পি বিজি আছে, অর্পি আসবে আবার, ধরে নাও মঙ্গলবার থেকে আবার লাইভ করবে, এতদিন আমি রয়েছি। কটন খাদি আজকে হয়তো দেখাতে পারবো না ডিয়ার, আর কোনো অপশন দাও। কটন খাদির জন্য একটা স্পেশাল লাইভ করতে হবে। কটন খাদির প্রচুর অপশন আছে, বাট সেট করা নেই, আমাদের তো সেট করে লাইভে দেখাতে লাগে। তো কি দেখাবো একটু বলো, আর কি দেখতে চাও কে? সি নাকি 2350 জামদানি দেখবে? 2350 আমাদের ইন্ডিয়ান জামদানি গুলো দেখবে। সি দিস ইজ দ্য বিপি। প্রাইস ইজ অনলি 5250, 5250, 5250, 5250। चलिए एक जामदानी दिखाती हूँ। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट जामदानी। इसका प्राइस जाएगा 11,000, 11,000 इसका प्राइस है। 11,000 ये सबसे एक्सपेंसिव है जामदानी में, सबसे एक्सपेंसिव है। 5K ते रेट হবে। একটু আফটার লাইভ হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি দেখে নিচ্ছি। আই থিঙ্ক হয়ে যাবে। প্রপার রেড চাইছো তো, একদম রেড কালার হয়ে যাবে আই গেস।
এটা আমার খুব পছন্দের মানে কালার বলতে পারো, আর ডিজাইন এত মিষ্টি লাগে এটা পরলে। মানে এর দুটো কালার আমরা দেখিয়েছিলাম, এই একটা কালারই রয়েছে, এটা এখন বুকিং হবে না, তো এটাই মুশকিল, নাহলে আরো কালার্স ডেফিনেটলি ট্রাই করতাম। দেখো শাড়িটা দেখো, জাস্ট একটা পাল্লাতে দেখাই নাহলে বুঝতে পারবে না। অল ওভার কাজ। 11,000 is the price. 11,000 is the price. দেখো শাড়িটা মানে অসাধারণ দেখতে। 11,000, 11,000 যাচ্ছে এটার দাম। इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, सेम बीपी रहेगा ये। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, একদম মানে অন্যরকম টোনটা। দিস ইজ দ্য বিপি। যখন ব্লাউজটা বানাবে, মানে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে উইদাউট ইয়ে একটা ডিফারেন্ট লাগবে, যখন ব্লাউজটা দিয়ে পরবে কতটা সুন্দর লাগবে। সব বিডি জামদানি দেখালাম আজকে গো। আগের দিনই দুটো নিলাম, আগের দিন তুমি ইন্ডিয়ান নিয়েছিলে, আজকে বিডি দেখাচ্ছি, পিওর বাংলাদেশি দেখাচ্ছি আজকে। মানে এগুলোর আলাদাই, দুটো দুরকম। মানে বললাম না, জামদানিতে আমার কাছ থেকে কেউ কোনোদিনও শুনবে না যে ভালো না, আমার কাছে জামদানি এত রয়েছে। হাই দেবিকা, আবার নিতে ইচ্ছা করছে, নিয়ে ফেলো নিয়ে ফেলো, এগুলো মানে ছেড়ো না। আমি আজকে প্রচুর কালার দেখিয়েছি, বিডি জামদানিতে প্রচুর কালার দেখিয়েছি। ওই শাড়িগুলো তো দিসনি, মিক্সড হয়ে গেল তো সব। এই তিনটে তো দিসনি, 4,080 এগুলো তো দিসনি। মারুন কালার আছে, ওয়েট করো, দে। আরে দিয়ে দেখছিস বল, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য ভিডিও নেবে, একদম একদম ভালো ওয়ার্কে। জিমিচু রাখি না ম্যাম, জিমিচু রাখি না আমরা। দিস ইজ দ্য বিপি। ওকে, প্রাইস ইজ অনলি 11,000, প্রাইস ইজ অনলি 11,000। পুরোটা কাজ রয়েছে। এই দুটো দেওয়া হয়েছিল না, এগুলো ওই সাইড করে নিচে নামিয়ে আনলাম, ওগুলো দিলাম না। আরে এইগুলো না, তাহলে উপরে তুলে দাও। আরে দে, কি রে ভাই, फुल वर्क जाएगा, ठीक है, जामदानी पे पूरा वर्क जाएगा। জামা রে। चलिए नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। दीज आर ऑल विदाउट बीपी। अभी जो 4 कलर मैं दिखाऊंगी, इसका आपका पूरा बीपी नहीं होगा। 4280, प्राइस इज 4280। ओके, इसमें बीपी नहीं आएगा। जो लोग थोड़ा बजट पे चाहते हो, ये भी बीडी है, इसका प्राइस कम है, वर्क डिफरेंट है, ठीक है। 4280। দেখো পোচামপাল্লি মাঙ্গলগিরি গুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাবো, মাঙ্গলগিরি সিল্ক দেখাবে, দেখাবো। তখন অলরেডি কমেন্ট এখন করলাম। ও আচ্ছা, এতক্ষণে এলো, অনেকগুলো বিডি মিস করলাম, সব কটা বিডি মিস করেছো। সি 4280, 4280। जस्ट लुक एट द कलर, इसके साथ हॉट पिंक कलर की ब्लाउज पहनिए, बहुत बढ़िया लगेगा। 4280, 4280। বাংলাদেশি জামদানি দেখাও, তাই দেখালাম এতক্ষণ ম্যাম, এই জাস্ট লাস্ট স্টকে আমি দেখাচ্ছি। কি করবি, কি হলো আবার? ওখান থেকে নেই, সব গুলিয়ে গোবর গোবর করিস না। এই দুটো সরা এখান থেকে, এই দুটো তো দেখাইনি, এগুলো তো দেখালাম। কালো দুটো দেখাই, অরেঞ্জটা নামা মাটিতে। দিস ইজ দ্য বিডি। ওকে, প্রাইস ইজ অনলি 4280। প্রাইস ইজ দে, হায় ভগবান, 4280। আরে এইগুলো দে আমাকে, তুই সাজাচ্ছিস কেন? কালকে রথ সাজাস তুই, এখন আর এগুলো সাজাস না প্লিজ, ছেড়ে দে। 4280 is the price. Okay, next color. অনেকগুলো, হ্যাঁ মনে হচ্ছে একটাও পাবো না। না তুমি এসএস দাও না, রিভাইন্ড করে এসএস দাও, স্টক আছে, আমরা মোটামুটি এগুলোর অনেকটা স্টক করেছি, তো পেয়ে যাবে। This is the next shade. যারা একদম একটু ডিপ কালার ট্রাই করতে চাইছো, এর সাথে যদি একটা লাইট কালারের ব্লাউজ পরো, মানে স্যান্ডেলউড কালারের ব্লাউজ পরো, খুব প্রিটি লাগবে দেখতে। সি দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক, কালারটা এক্স্যাক্টলি এটা পাবে। 4280, 4280 is the price. 4280 is the price. ओके, भीषण सुंदर, एगुलो सब विदाउट बीपी। ओके, ये सभी विदाउट बीपी है। नेक्स्ट कलर जाएगा बॉटल ग्रीन। হাই স্যাম, এই কালারটা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি, জাস্ট লাভিং। হ্যাঁ তুমি একটা নিয়েছিলে,
পিকচার দিয়েছিলে তুমি 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 ইয়ে কালার নিয়েছিলে না, পিকক ব্লু কালার একটা নিয়েছিলে মেবি, কারণ ওটার পিকচার আমাদের কাছে রয়েছে। তুমি আরেকটা কালারও নিয়েছিলে পরে, বাট ওটার ছবি পাইনি আমরা। সি দিস ইজ দ্য গ্রিন ওয়ান, বটল গ্রিন। আজকে অনেক দেখিয়েছি, অনেক জামদানি দেখিয়েছি, মানে মন সন্তুষ্ট করার মতো। অসাম, সত্যি ওটা অসাম। মারুন কালারটার সাথে যদি লাইট কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরো, দুর্ধর্ষ দেখতে লাগবে। দিস ইজ বটল গ্রিন। আমার তো কারেন্ট ফেভারিট চলছে, মানে আমি এত কনফিউজ হয়ে যাই না শাড়ি দেখলে, যাই না কেন। সি প্রাইস ইজ অনলি 4280। দিস আর অল উইদাউট বিপি, যেগুলো উইথ বিপি ছিল আমি বিপি শুদ্ধ দেখিয়েছি। ओके 4280। इसका लास्ट कलर है ये वाला, ग्रीन के साथ ब्लू, रॉयल ब्लू ग्रीन, रॉयल ब्लू के साथ जाएगा ग्रीन। এই কালারটা এখনো পরিনি। হ্যাঁ তাই ভাবলাম, কারণ তুমি আমাকে পিকচার দিয়েছিলে পিকক ব্লু এর সাথে ইয়েলো, আর মনে আছে। এটাও নিয়েছিলে, এটাও খুব মানে খুব তাড়াতাড়ি ছিল, কোনো একটা আর্জেন্সি কিছু ছিল, তুমি নিয়েছিলে, মনে আছে আমার। দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। এটাও কিন্তু দারুণ লাগবে যখন তুমি এই ব্লাউজটা বানিয়ে পরবে। শাড়িটা ঠিক করে দেখাতে পারছি না, দাঁড়াও দেখাই আগে। এই যাচ্ছে কিন্তু বর্ডারটা, দেখো। प्राइस रहेगा इसका 4280। 4280 ভীষণ ব্রাইট লাগবে, মানে একটা ব্লু ব্লাউজ, জাস্ট মানে ইগনোর মাই ব্লাউজ, একটা ব্লু ব্লাউজ দিয়ে যখন পরবে এটা অসাধারণ লাগবে। এরকম ভাবে ব্লাউজটা দিয়ে যখন পরবে লুক আসবে ওটাতে। प्राइस इज 4280। चलिए दो साड़ी मैं दिखाती हूँ 7250 रेंज की, आई गेस मैं देख लेती हूँ एक बार। 7250 रेंज की मैं दो कलर दिखाती हूँ। पर्पल कलर, भीषण प्रिटी देखते। 7250 এটার দাম। অসাধারণ কালারটা। এগুলো যতক্ষণ না পরবে, বুকিং দেখিস কি এখানটা আলো জ্বলছে। একটু কমেন্ট করো প্লিজ। দেখো दिस इज द पीस 7250। इसके बाद मंगलगिरी दिखाओ। 7250 7250 for this particular piece। okay 7250 for this particular piece। okay next मैं दिखा रही हूँ ये वाला कलर। এটার ব্লাউজ পিসটা দিস তো। देखिए पीकॉक ब्लू के साथ जाएगा येलो, लिटिल बिट येलो। प्राइस है मैम इसका 7250। এই এখানে নেই, আজকে স্টকে নেই। দেখো পিকক ব্লু এর সাথে ইয়েলো, এটাও দারুণ লাগবে পরলে। যখন পরবে একদম করাত মোটিভে চাইছিলে যারা, করাত মোটিভে দেখাচ্ছি, দেখে নাও। করাত মোটিভে যাচ্ছে। এই রেঞ্জে অরেঞ্জ রানী আছে, দেখিয়ে দিলাম তো। ও আচ্ছা তুমি এখনো দেখাইনি না, এই অরেঞ্জ রানীটা একটু দে তো, রিপিট করে দিই, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই রেঞ্জেই মেবি অরেঞ্জ রানীটার দাম, আমি যতদূর মনে হচ্ছে আমি দেখে নিচ্ছি। 7250 অরেঞ্জ রানী। এটা রানী কোথায় আছে এটাতে? See, this is the pallu portion, this is the BP। okay price is only 7250। 7250। चलिए नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर एक ब्यूटीफुल सा पेस्टल शेड दिखाती हूँ, ऑरेंज के साथ आपका जाएगा एक ब्यूटीफुल कलर 5850 के रेंज में। 5850 के रेंज में दिखा रही हूँ। देखिए आज এত জামদানি দেখালাম, কিন্তু তোমাদের থেকে একটু বেশি করে কমেন্ট পেলাম না, আমার এটাই দুঃখ। কালারটা দেখো, আনকমন, একদম আনকমন শেড। 5850। 5850 is the price। দেখে বলছি আরেকবার। হ্যাঁ 5850 is the price। this is the border।
स्लीव्स पे देने के लिए रहेगा बॉर्डर। ओके 5850। ठीक है, दिस इज द बीपी। 5850 रहेगा इसका प्राइस। नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी। অনেকগুলো রেঞ্জের দেখালাম, যার যেরকম পছন্দ হচ্ছে সেইভাবে নিয়ে নিও। ওখানে ফোন আসছে। সি দিস ইজ দ্য শেড। অসাধারণ, এরকম একটা দেখালাম 5280 रेंज है एंड ये रहेगा और एक आपका ये वाला। इसका प्राइस है 5850। The range is 5850 with this beautiful border and BP। 5850 is the price। पेस्टल पिंक की आज जामदानी देखिए, पेस्टल पिंक को जामदानी देखिए। दिस इज द पल्लू पोर्शन। 5850 5850। चलिए नेक्स्ट कलर रहेगा ये 5850। नेक्स्ट एंड लास्ट कलर बीटी का। बीटी एकटाई आछे तो, और नहीं तो बीटी का ये लास्ट कलर दिखा रही हूँ मैं। কি নামে বুক হয়েছে একটু বলুন না। না না, এটা তো বলা হলো যে আমাদের এই জায়গাগুলো নেই, আপনাকে দিলে অবশ্যই আমাদেরকে ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছি। See, this is the piece। আপনাদের কালকে আপনি লাইভের মধ্যে কমেন্ট করেছিলেন, তখন বলা হয়েছে মেসেজেও আপনার This is আপনি তাহলে মানে লাইভে ছিলেন না হয়তো, কিন্তু আপনাদের তিনবার বলা হয়েছে, তিনবার কমেন্ট করেছিলেন কিন্তু বলা হয়েছে। see, this is the piece। আমার ব্লাউজটার দামই বলে দিচ্ছি, ব্লাউজটার দুটো ডিজাইন আছে আমি বলে দিচ্ছি। See, আমাদের এখানে ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, আমরা যদি ট্র্যাকিংটা পাই। see, this is the color। Okay 5850 is the price। কারণে আপনি পেয়ে যাবেন। 5850। আপনার কাছে পৌঁছাচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। 5850। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइट, जो लाइट आपका ऑलिव कलर होता है एकदम लाइट, तो वो वाला कलर है। আমার ব্লাউজ গুলো আমি দেখাবো ক্লিয়ার। ওকে প্রাইস ইজ ओनली 5850। আমরা তার আগেই পেয়ে যাবো। 5850 इज द प्राइस। चलिए ऑरेंज रानी का रिपीट करने के लिए बोला था, एक बार रिपीट कर देती हूँ। एंड सबको मैं एक बात बता देती हूँ, जो लोग भी बुकिंग कर रहे हो ना, प्लीज एड्रेस थोड़ा प्रॉपर से दीजिएगा, पिक्चर मत दीजिएगा। सिस्टम पे पिक्चर अपलोड नहीं होता है, तो टाइप करके एड्रेस दीजिएगा विथ योर फुल नेम, नंबर, फोन नंबर। ठीक है, 3 पैकेट हब पे था, आज निकला, तो इतना तो हम लोगों को नहीं बताया ना क्या नाम है क्या नंबर जाएगा, ये तो मुझे नहीं मालूम होगा। तो काइंडली थोड़ा सा नेम, नंबर, प्रॉपरली एड्रेस की तरीके से थोड़ा दे दीजिएगा। चलिए ऑरेंज रानी को रिपीट करने के लिए बोला था, मैं रिपीट एक बार कर देती हूँ। सी दिस इज द पीस। ओके ऑरेंज रानी ते जाच्छे एंड इसका जो प्राइस होगा 7150। रेंज इज 7150। যে রিপিট করতে বললে আই থিঙ্ক দেবর্চনা দি বলেছিলে, দেখে নাও অরেঞ্জ রানী। ওকে 7150 7150। ওকে সরালাম এটা। চলো জামদানি দেখবে নাকি মঙ্গলগিরি দেখবে? मंगलगिरी देखबे की देखिए दिलाम देवर्चना दी। ठीक है मंगलगिरी में दिखा देती हूँ, पोचमपल्ली इंस्पायर्ड बॉर्डर मंगलगिरी। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए फर्स्ट कलर 3389 3389 फर्स्ट कलर। इसके बाद क्या दिखाऊंगी बता दीजिएगा। सी पोचमपल्ली इंस्पायर्ड बॉर्डर फर्स्ट कलरटाई तो असाधारण। 3389 is the price। 3389 is the price। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। बीपी बहुत खूबसूरत है, जब आप बना के पहनोगे तो ये लुक आएगा। 3389 এগুলো হ্যাঁ সেদিনকে তো এগুলো নিয়ে মানে জাস্ট কাড়াকাড়ি অবস্থা।
তাও যে কটা কালার রয়েছে প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। 3389 ইজ দ্য প্রাইস। তারপর স্টেটাস দেখো অনেকগুলো মোটামুটি বুকড, 3টে কালার, টোটাল 4টে কালার রয়েছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 3389। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ। এই কালারটা কেউ কেন ছেড়েছে আমি জানি না, মানে এত ব্রাইট কালার। হ্যাঁ তুমি নিয়ে নিয়েছো একটা কালার, এই কালারটা কেউ কি করে ছাড়লে আমি সত্যিই জানি না। দেখো জাস্ট শেডটা দেখো, মানে অসাধারণ দেখতে। इसके साथ आपको जाएगा, दिस इज द पल्लू एंड ये रहेगा बीपी। जब बीपी बना के पहनेंगे तो लुक ये आएगा। এত সুন্দর কম্বিনেশন, এটা কি করে গো তোমরা ছাড়লে, ভীষণ সুন্দর। আমি যেগুলো অ্যাভেলেবেল পিসেস দেখাচ্ছি গো, ব্লু শেডে আছে, এগুলো ব্লু শেডে না, ব্লু শেডে নিয়ে দুটো কালার আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, প্রাইস ইজ অনলি 3389। 3389, তাও দেখছি যদি পসিবল হয় কামিং মান্থে আমি চেষ্টা করবো রিস্টক করার। 3389 ইজ দ্য প্রাইস। जानी बोलती पर। चलिए नेक्स्ट कलर इट्स जामुन एंड येलो, जामुन एंड पंपकिन कलर जो होता है वो कलर है। दिस इज द शेड। देखो कलरটা देखो, साधारण देखते। ये आपका रहेगा पल्लू एंड दिस इज द बीपी। This is the BP. Price is 3389. 3389 is the price. 3389 is the price. এগুলো ভীষণ ভীষণ comfortable। चलिए next color and the last color, green के साथ जाएगा blue, green के साथ जाएगा blue। देखिए ग्रीन के साथ जाएगा ब्लू। दिस इज द साड़ी एंड ये रहेगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी, ठीक है। 3389। हेलो मेघा, 3389 इज द प्राइस। এবার কি একটু আমাদের 2350 রেঞ্জের জামদানি দেখবে নাকি পিওর চেক মঙ্গলগিরি দেখবে? পিওর চেক মঙ্গলগিরি দেখবে নাকি 3399 এর এই কি বললাম 2350 জামদানি দেখবে? प्राइस ऑफ द साड़ी यू वेयरिंग एंड व्हाट साड़ी इज दिस? जो साड़ी मैंने पहनी है दिस इज प्योर खड्डी बनारसी। प्राइस इज 10,350 रुपीज एंड ये प्योर खड्डी के ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर पे बन जाएगा। करेंटली ओनली सिंगल कलर अवेलेबल जो मैंने पहना है ब्लैक, बाकी जो भी कलर आप चाहते हो आपके हिसाब से हो जाएगा। 3389, ঠিক আছে। এই কথাই রয়েছে পোচমপল্লী মঙ্গলগিরি, দেখে নাও। সরালাম। এবার কি একটু পিওর মঙ্গলগিরি দেখাবো, চেক বা স্ট্রাইপ। দিদি দিদি নেই আজকে, আসবে কামিং ডে থেকে আসবে। রংকার শাড়িজ, আচ্ছা কি দেখাবো একটু বলো, ফটাফট দেখিয়ে দিই। বাফতা দেখবে নাকি চেক মঙ্গলগিরি দেখবে? একটু কমেন্টে বলো কি দেখবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা ম্যাম। আচ্ছা একটু চেক মঙ্গলগিরি দেখাই। মঙ্গলগিরি কি चेक मंगलगिरी और ये मंगलगिरी दे तो बाफ्ता। अच्छा बाकी लोग भी थोड़ा कमेंट पे बताइए, बाफ्ता देखेंगे या मंगलगिरी देखेंगे? बाफ्ता या मंगलगिरी? আমি একটু মানে ব্লাউজটা লুজ হয়ে গেছে আমার, ভালো হয়েছে একদিকে, আমার অদ্ভুত লাগছে। আচ্ছা সবাই বলছে বাফতা দেখবে, পারমিতা বাফতা আনিস তো, রাখ দেখিয়ে দেবো, তাও রাখ, বাফতা গুলো নিয়ে আসিস। শুনতে পাচ্ছে আমার কথা? দিদি এবারে মাদুরাই দেবে না পুজোতে? একদম দেবো, মাদুরাই দেবো, মাদুরাই থাকবে, অনেক অপশন থাকবে পুজোতে, মানে প্রচুর প্রচুর। তোমরা জাস্ট বলে রেখো সিল্ক বেসে তোমরা কি কি চাইছো। আর उससे पहले एक बात बता देती हूँ,
बनारस लाइव होने वाला है बहुत ही जल्द, अभी डेट नहीं बोलूंगी। बनारस स्पेशल लाइव होगा। जो जो भी ऑप्शन आप लोग देखना चाहते हो बता देना। डेस्टिनेशन लाइव होने वाला है तो डेफिनेटली बहुत कुछ दिखाएंगे। प्योर आइटम का, सेमी आइटम का बहुत आइटम दिखाने वाले हैं। क्या क्या आप लोग देखना चाहते हो वो हमको जरूर बताइएगा। हेलो देवस्मिता दी, তোমারটা কি শাড়ি কালার আছে? যে ব্লাউজটা দেখাও। আচ্ছা ব্লাউজ দুটো আনিস প্লিজ, বাফতা আনিস আর ব্লাউজ, এই ব্লাউজ দুটো ঠিক আছে। দিকতে একটু দিদির সাথে চলে না, फटाफट নিয়ে আয়। আমার শাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাম। दिस इज द बीपी। इस साड़ी का ब्लाउज रहेगा ये, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी करके पहन सकते हो। 10,350। दिस इज द पल्लू। कोई भी कलर हो जाएगा मैम, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, पर्पल, एनी कलर। the black orange on your back. Can you show the price? Black orange, black, and this one, ये वाला मैम। This is 2780। This is 2780। This is semi khaddi। 2780 semi khaddi। Okay, হ্যাঁ মেঘা ফার্স্ট টাইম। আমি তোমাদের প্রচুর প্রচুর তোমাদের থেকে কমেন্ট পেয়েছি যে পিওরের একটা এরকম গ্র্যান্ড লাইফ করো। তাহলে ঠিক আছে চলো দেখাই তোমাদেরকেও তোমাদের পছন্দের। কি হয়েছে, একটা আটকে গেছে চুলটা। ব্লাউজ দেখাচ্ছি, ব্লাউজেস দেখাবো। আচ্ছা মঙ্গলগিরি কি কেউ দেখবে? মঙ্গলগিরি গুলো আমি দেখাই, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে। জাস্ট দেখো, লুক এট দ্য শেড। এই মঙ্গলগিরি গুলো কি কেউ দেখবে? এটা স্ট্রাইপে রয়েছে। 4500 প্রাইস, 4500 প্রাইস যাচ্ছে। দেখবে কিনা বলো, ঠিক আছে। লুক এট দ্য কালার, ভীষণ প্রিটি কালার। তো দারুণ লাগছে এই শাড়িটা। এগুলো কি দেখাবো? এগুলোর কালার অপশন আছে, এগুলোর কিন্তু কালার অপশন আছে। দেখো ব্ল্যাকের সাথে সিলভার রয়েছে একটা, যেটা খুবই আনকমন। এই ডিজাइन दुটো। चलिए बाफ्ता स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बाफ्ता का डिमांड था। 1950 बाफ्ता प्राइस है 1950। जो पसंद आए बुक ऐसे देके बुकिंग कर लेना। सी 1950 1950। दीप्ति बाफ्ता गुलो डबल फोल्ड खुले खुले दिए हुए हमके। 1950 इज द प्राइस। ओके डिजाइन देख लीजिए। मैं प्लीज लाइव के बाद मत बोलना एक खोल के पिक्चर दीजिए, एक पिक्चर दीजिए, क्योंकि मैं लाइव पे दिखाती हूँ। लाइक उतना हम दे नहीं पाएंगे शायद, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से देख लीजिए लाइव में। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन, ठीक है। पूरा साड़ी में ऐसे जाएगा। এইগুলো কি শাড়ি এন্ড প্রাইস? শ্রেয়া কোনটা বলো? আগে যে পিঙ্ক কালার ব্ল্যাক কালার দেখালাম ওইটা রয়েছে তোমার পিওর চেক আর স্ট্রাইপ মঙ্গলগিরি 4500। যেটা দেখাচ্ছি দিস ইজ বাফতা 1950। 1950 যাচ্ছে প্রাইস, 1950। ওকে ফার্স্ট কালার। সেকেন্ড কালার ভেরি প্রিটি টোন। জাস্ট কালারটা দেখুন, ভীষণ মিষ্টি কালার, ভীষণ মিষ্টি কালারটা। 1950 price is only 1950। 1950। see this is the pallu portion। 1950 is the price। 1950 is the price। টাইম হলো পিঙ্ক গুলোর অপশন দেখিও। হ্যাঁ দেখাবো। वन लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज शो द ब्लू स्ट्राइप ऑन योर बैक। आई विल शो मैम, मैं दिखा दूंगी। जो भी साड़ीज है अपने ब्लू वाला बोला राइट, दिस वन मैं दिखा दूंगी। ओके 1950। 1950 is the price। okay चलिए नेक्स्ट कलर, इट्स उजाला ब्लू शेड। क्योंकि कल मैंने ओपन नहीं किया था, कलर्स दिखा रही थी, बहुत लोगों ने पूछा था कि ये दिखा दीजिए, तो आज इसलिए मैं लाइव पे दिखा देती हूँ। इट्स अ वेरी प्रिटी कलर। ब्लू का एक डिफरेंट ही टोन है एकदम। दिस इज द पल्लू पोर्शन। ये आपका पल्लू रहेगा, ये रहेगा आपका बीपी, ठीक है। दिस इज द ब्लाउज पीस। प्राइस इज ओनली 1950। বিড়িতে মারুন দেখিয়েছি। 1950। 1950 is the price। নেক্সট কালার, কালারটা ভীষণ মিষ্টি, একটা পিঙ্কিশ মারুন,
পিঙ্কিশ মারুন কালার, পিঙ্কিশ মারুন কালার। সি, যখন পরবে এটা দারুণ আসবে, একদম স্ট্রাইপের মতো একটা লুক আসবে। ভীষণ সফট এগুলো, মানে রেগুলার आराम से पढ़ो। थैंक यू सुष्मिता मैम। सी दिस इज द पीस। ओके, ये आपका फुल साड़ी का लुक जाएगा एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज योर बीपी। ओके, 1950। नेक्स्ट कलर एक ब्यूटीफुल रोज पिंक शेड है। रोज पिंक कलर जाएगा, देखिए। दिस इज द पीस। 1950। ओके, 1950 इज द प्राइस। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द बीपी। ठीक है, देख लिया। चलिए नेक्स्ट कलर देख, नेक्स्ट कलर रहेगा ये स्टील ग्रे। स्टील ग्रे, जिन लोगों को थोड़ा ये कलर अच्छा लगता है पहन लीजिएगा। ये वाला कलर बहुत स्मार्ट लगता है। ब्लैक ब्लाउज, व्हाइट ब्लाउज विद ब्रालेट आप ये कैरी कर सकते हो। प्राइस इज ओनली 1950। प्राइस इज ओनली 1950। वेरी प्रिटी कलर। रॉयल ब्लू कांजीवरमটা देखियो, रॉयल ब्लू कांजीवरम। अच्छा देखिए तो 1950। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। কোনো রেসপন্স নেই হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদের? রিপ্লাই দে, দিচ্ছি দিচ্ছি। 1950। এই এটা তো সোল্ড হয়ে গেছে। না না, একটা হচ্ছে ওটা, ওটা আলাদা, এটা আলাদা। ডিজাইন দেখে নিয়েছিলি? কোনটা? ওটা আলাদা, এটা ওটা উপরে একটা ছিল, আমি পাই না। এটা ওটা ছিল। अच्छा, सी अनदर येलो। ठीक है, देखिए 1950। ओके, 1950। सी দেখে নিচ্ছে ম্যাম, দেখে নিচ্ছে। সি 1950। বিউটিফুল কালার, এটা मैंगो येलो একটা কালার। दिस इज द पल्लू एंड ये आपका बीपी मिलेगा। ठीक है, 1950। नेक्स्ट কালারটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট, ভীষণ সুন্দর একটা, মানে অন্যরকম টোন। 1950। 1950 এরকম ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারো, ভালো লাগবে। 1950 ইজ দ্য প্রাইস। তোমার পেছনের ব্ল্যাক রেড শাড়িটা কি ওটা সেমি খাড্ডি রয়েছে, 2780 प्राइस। दिस इज 1950। ओके, ये आपका पल्लू रहेगा एंड ये आपका रहेगा बीपी। प्राइस इज ओनली 1950। चलिए नेक्स्ट कलर अवेलेबल থাকলে দেখে নে কি কি আছে। सी bluish steel with paisley work। bluish steel with paisley work। देखिए very smart border। this is the lower border with big paisley and ऐसे पूरा छोटे छोटे मोटिफ मिलेंगे। पार्टी वेयर कबे? मंगलवार। प्राइस इज ओनली 1950। কটা আছে? এই তো দেখ। আরেকটা। नेक्स्ट कलर स्ट्रॉबेरी, लाइट स्ट्रॉबेरी पिंक और स्मूथ, जो स्मूदी पिंक होता है ना वैसे कलर जाएगा। খুব মিষ্টি কালার, এগুলোর সাথে হোয়াইট ব্লাউজ খুব ভালো চলে। খুলতে থাক, পরেরটা খুলতে থাক। সি 1950। प्राइस इज 1950 ओनली। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये आपका रहेगा बीपी। प्राइस इज 1950। नेक्स्ट कलर लाइट कोरल पीच। नेक्स्ट कलर लाइट कोरल पीच। আরেকটা আছে, খুলে ফেল। শেষ তাই তো? 1950। সব কটা বাফটা দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? যার যেটা পছন্দ লাইভ দেখে এসএস দেবে, পিকচার্স কিন্তু এগুলোর দেওয়া পসিবল না। সি 1950 ইজ দ্য প্রাইস। 1950 is the price। just look at the shade, it's very pretty। ये जाएगा इसका पल्लू।
ব্ল্যাক মডেল হবে, হ্যাঁ ব্ল্যাক মডেল হবে। দিস ইজ দ্য पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। येलो আছে, হ্যাঁ ইন্দ্রাণীদি येलो দেখিয়েছি। 1950 লাস্ট কালার ডিপ স্টিল, লাস্ট ওয়ান ডিপ স্টিল। এটা একটা মানে কি বলবো, চারকোল যে স্টিল কালারটা হয়, চারকোল, চারকোল কালার বললে বেটার হবে। প্রাইস ইজ 1950। ওয়ার্কটা দেখো কি ইউনিক কাজ। 1950 যাচ্ছে प्राइस। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन, ठीक है। प्राइस इज 1950। ब्लाउज प्राइस चलिए ब्लाउज दिखा देती हूँ। जो ब्लाउज मैंने पहनी है 2250, 2250। दिस इज प्योर शिफॉन फुलकारी, प्योर शिफॉन फुलकारी। मैदी आपने जो वेयर किया है, ब्लाउज का प्राइस है 2250, साड़ी का प्राइस है 10,350। ओके, सी दिस इज द वर्क, प्योर जॉर्जेट फुलकारी, प्योर जॉर्जेट फुलकारी जाएगा ऐसे, देखिए पूरा ऐसे कटिंग किया हुआ जाएगा। ये जो फैब्रिक है दिस इज प्योर रॉ सिल्क, आई होप यू कैन सी, दिस इज प्योर रॉ सिल्क एंड ये जाएगा इसका बैक। दिस इज द बैक, ये आपका बैक है, ये आपका फ्रंट है। 2250, ठीक है 2250। और एक डिजाइन दिखाती हूँ, एक डिजाइन जो मैंने पहना है वो दिखाया है, और एक डिजाइन है ये, दिस इज अनदर वन। 2250 सी। थैंक यू मैम। आज की बांग्लादेशी ढाकाई জামদানি পাবো, দেখিয়েছি আজকে তো ফুল জামদানি দেখিয়েছি, বিডি জামদানি, অনলি বিডি জামদানি দেখিয়েছি, আর কোনো জামদানি দেখাইনি আজকে। আপনি লাইফটা এন্ড যখন হবে তখন থেকেও দেখতে পারেন, अदरवाइज रिवाइंड करो देखते पारे। ओके, दिस इज अनदर डिजाइन। जो मैंने पहना है डिफरेंट डिजाइन है, वो मैंने दिखाया है, ये डिफरेंट है। ये जब आप पहनोगे तो इधर से ऐसे कटिंग आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सेम प्राइस है, ठीक है 2250, 2250। प्योर शिफॉन फुलकारी के साथ जाएगा रॉ सिल्क, प्योर शिफॉन फुलकारी के साथ जाएगा रॉ सिल्क। এখানে না মানে পুরো সার্কাস চলে আমার পাশে, এই চলছে। सी दिस इज द वर्क, पूरा प्योर शिफॉन है। जैसे मैंने एक वीडियो पे पहना था ग्रीन कलर की, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, वो इसलिए बोला था कि सेम कलर ना हो तो सेम मटेरियल पे कुछ दिखाइए। सी दिस इज द ब्लाउज। ओके 2250। আচ্ছা কেউ কি মঙ্গলগিরি দেখবে না? তো আমি লাইভটা এন্ড করবো, আমি তাড়াতাড়ি করে চেক, শুধু ফুল চেক মঙ্গলগিরি গুলো দেখাবো। দীপ্তি ফুল চেক মঙ্গলগিরি গুলো নামা ওখানে, দেখ তুই সবকটা এখানে নামা, আমি বলে দিচ্ছি কোনগুলো। এটা হাফ স্ট্রাইপ আছে, হ্যাঁ নামা নামা, তুই নামাতে থাক আমি দেখাতে থাকি। चलिए जो जामदानी में जो मंगलगिरी में दिखा रही हूँ इसका प्राइस है 3750, 3750। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা দি, এটা খুব সুন্দর লাগে, ইভেন তুমি যে কোনো শাড়ি দিয়ে পরতে পারবে, এটার প্লাস পয়েন্ট এটাই। 3750 इज द प्राइस, 3750 इज द प्राइस। ये आपका जाएगा 1000 रुपीज হবে না, এটলিস্ট 50% অ্যামাউন্ট পে করে স্টোর থেকে এসে নিতে হবে। 1000 তিনটে শাড়ি কি প্রাইসে? ওই যে বিদিশো না না পাগল নাকি, অত महंगा শাড়ি। সি আমি আর ওরকম রিস্ক লাইফে তো নেব না। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है दिस इज द बीपी। একদম একদম সুস্মিতা ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য কালার, কালারটা না দারুণ দেখতে, মানে এমব্রেল্ড কালারও বলতে পারছি না, আবার টিলও না, একদম কালচে কালার, ভীষণ ডিপ। মানে আমি এই কালারটা এখন অব্দি মঙ্গলগিরিতে দেখাইনি, যে কালারগুলো রয়েছে এর থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেড রয়েছে, এটা একদম অন্যরকম একটা শেড, মানে কি বলবো, মানে আমি এক্সপ্লেনই করতে পারছি না কি কালার। एमराल्ड के साथ अगर थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा मिक्स करेंगे तो ये शेड आएगा, देखिए दिस इज द होल लुक। 3750 प्राइस इज 3750, 3750।
चलिए नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी रेड, हॉट रेड कलर 3750 का नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी, हॉट रेड कलर। हॉट रेड कलर देखिए, ये आपका इधर पे प्लेन जाएगा एंड ये आपका मिलेगा हाफ चेक, मिडिल पे ऐसे हाफ चेक एंड इधर पे प्लेन, ठीक है। जो हाफ चेक होता है वो प्रॉपर रेड, जिनको रेड चाहिए था मंगलगिरी, देखिए दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 3750, 3750। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ, हाफ चेक আর কি কি আছে, हाफ चेकर এই তিনটে কালার, তাই তো, তারপরে গুলো স্ট্রাইপ আর ফুল चेक। चलिए ये वाला कलर देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल रोज पिंक काइंड ऑफ कलर, रोज पिंक कलर जाएगा, क्रॉस स्टोन पे है, ভীষণ সুন্দর, এরকম হাফ চেক হবে হাফ প্লেন, ঠিক আছে, এরকম ভাবে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর কালার। ওই ফার্স্ট কালারটা বলছেন তো একদম অন্যরকম, আমি আজকেই আমার মানে চোখে পড়লো, নতুন হয়তো এসছে, আমি দেখিনি এতদিন। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 3750, 3750। अभी जो मैं दिखाऊंगी दीज आर फुल बॉडी चेक, फुल बॉडी चेक, प्राइस इज 4500, फुल बॉडी चेक दिखाऊंगी 4500 के प्राइस रेंज में। फर्स्ट कलर ब्लैक, फुल बॉडी चेक, फर्स्ट कलर जाएगा ब्लैक 4500, दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी एंड ऐसे रहेगा आपका बीपी, ठीक है। प्राइस है 4500, 4500। फर्स्ट कलर, इसका 2 ही कलर है, आई थिंक ना 3 कलर है इसमें, है কি মানে কত টোটাল মাথা খারাপ, আমার মাথা খারাপ কার, তুই দিদিকে টেকো, দিদির সাথে যা কথা বলে, উপর থেকে কথা বলে, দিদির সাথে যা উপরে চলে যা, কেউ কিচ্ছু বলবে না তোকে। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, মারুন কালার, অনেকেই তোমরা এসএস দাও, অনেকেই মারুনটা চাও, দেখে নাও। প্রাইস ইজ ওনলি 4500, प्राइस इज 4500। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। प्राइस इज 4500। ओके सराচ্ছি, ফুল চেকে আমি দেখিয়ে দিলাম যার যেটা পছন্দ। अच्छा एक ना मिस हुआ है, 3750 का कलर एक मिस हुआ था मुझसे, दिस इज अ डुअल टोन पिंक, क्रॉस टोन पिंक है ये वाला, क्रॉस स्टोन पिंक जाएगा, ये 3750 के रेंज में है, 3750 के रेंज में जाएगा, देख लीजिए। इधर पे पूरा प्लेन रहेगा, इधर पे प्लेन जाएगा एंड ये रहेगा मिडल चेक, ठीक है। प्राइस इज 3750, 3750। चलिए अभी स्ट्राइप का दिखा देती हूँ, स्ट्राइप पे 2 कलर है, ব্ল্যাক এন্ড পিঙ্ক, বাকি যে কটা ছিল আগের দিন যে জাস্ট নরমালি দেখিয়েছিলাম সেখান থেকেই সোল্ড আউট। ব্ল্যাক এন্ড সিলভার, ফার্স্ট ওয়ান ইজ ব্ল্যাক এন্ড সিলভার, দেখো এইরকম লুক যাচ্ছে শাড়িটা, ভীষণ ক্লাসি। আমার মঙ্গলগিরি নিয়ে কিছু বলার নেই, মঙ্গলগিরি এমনি ভীষণ ক্লাসি। सी दिस इज द पीस, ये आपका रहेगा पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। प्राइस इज 4500। नेक्स्ट कलर एंड द लास्ट कलर, आज के लाइव का लास्ट कलर है, ये पूरा क्रॉस स्टोन रानी पिंक का डुअल टोन पे जाएगा, यू कैन सी द क्रॉस स्टोन। प्राइस इज 4500, 4500। ভীষণ ভীষণ মানে মঙ্গলগিরিও আমার একটা ব্ল্যাক আছে, ব্লু আছে, পিঙ্ক আছে,
খুব ভালো লাগে মঙ্গল, এত লাইট ওয়েট, মানে এত কাজ করা যায় না মঙ্গলগিরি পরে, মানে কিছু বলার নেই। জাস্ট স্টোনিংটা দেখুন, মানে অ্যামেজিং টোন এটার। প্রাইস ইজ অনলি 4500, 4500। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा बीपी। प्लीज शो द ब्लू स्ट्राइप हैंगिंग ऑन योर बैक। यस डेफिनेटली मैम। प्राइस इज ओनली 4500। दिस इज प्योर मंगलगिरी विथ सिल्क मार्क। जो भी मंगलगिरी मैंने दिखाया है ये सब प्योर मंगलगिरी है सिल्क मार्क के साथ। चलिए ये वाला आपने बोला है शायद, दिखा देती हूँ। सी 2780। प्राइस इज 2780, 2780। ठीक है, देखिए सेमी खड्डी जाएगा। ओके, कोको जरी के साथ सेमी खड्डी। 2780 इज द प्राइस। तो चलिए लाइव को करती हूँ एंड। जिनको जो भी पसंद आया है बुकिंग कर लेना। बुकिंग नंबर इज 98040831। ব্লুটা দেখিয়ে দিই। পেছনের ব্লুটা देखिए दीजिए। बुकिंग नंबर इज 9804083166। जो पसंद आए बुकिंग कर लेना। फर्स्ट में मैंने दिखाया है प्योर बांग्लादेशी जामदानी, उसके बाद दिखाया है बाफ्ता, मंगलगिरी, सब दिखाया है। जो जो पसंद आए बुक कर लेना। थैंक यू सो मच। फिर से आएंगे बहुत जल्द नया नया कलेक्शन लेके। तब तक के लिए हमारे पेज को जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है ना, फॉलो करके रखिए एवरीडे नया नया अपडेट्स के लिए एंड नए नए कलेक्शन के लिए। चलिए टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग।